कभी मुगलों का गेजा कहे जाने वाला बिरयानी आज बंगालियों का पहली पसंद बन गया है। हर गली नुक्कड़ पर मोहल्ले पर बिरयानी की दुकानें नजर आ जाएगी। बंगालियों में बिरयानी की चाहत देखते हुए आज कोलकाता के बरीपुर में एक और बिरयानी शॉप का इफ्तिताह हुआ। कोलकाता के बरीपुर में B&B यानी बिरयानी बियॉन्ड के नाम से इस दुकान का इफ्तिताह हुआ, जिसमें कई मशहूर और मारूफ शख्सियात इस तकरीब में शामिल हुए। बारीपुर में ये बिल्कुल हलाल बिरयानी शॉप का ओपनिंग हुआ है, जिसका जायका बताया जा रहा है कि दूसरे बिरयानी से बिल्कुल अलग है। अभी पूरे बंगाल में तो छाया हुआ है, हर त्योहार पर्व में बिरयानी बिरयानी। कैसा है इस तरह का उमंग? आज एक और बिरयानी का दुकान शुरू होने जा रहा है, बताइए। में एक नया बिरयानी शॉप है, तो आइए टेस्ट करके खुद ही पता चल जाएगा कैसा है टेस्ट। ये बिरयानी बने के इसमें क्रेज इस तरह से बंगाल में बढ़ने जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत पसंद करती हूँ। मेरा अभी कार्टून है, আমি নিজে খুব পছন্দ করি বিরিয়ানি খেতে, এবং আমি জানি আমার আশেপাশে সবাই আপনারা প্রত্যেকে বিরিয়ানি খেতে খুব ভালোবাসে। এরকম একটা ভালো এরিয়াতে এরকম বিরিয়ানি দোকান অবশ্যই সেটা খুশির খবর, অবশ্যই টেস্ট করুন বিরিয়ানি। থ্যাংক ইউ। বিরিয়ানি মূলত মোগলাই খাবার, বর্তমানে এটা বাঙালির প্রিয় খাবারে পরিণত হয়ে গেছে। বারুইপুরে মানুষ খাদ্যরসিক মানুষ, এখানে অনেক ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট দোকান সমর্থ রয়েছে। আমি আশাবাদী এদের যে ধরনের বিরিয়ানি স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, আমি এদের বিরিয়ানি খেতে খেয়েছি। সুতরাং এদের যা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে সেই স্ট্যান্ডার্ডে বারুইপুরের মানুষের কাছে এটা চলবে। আর নামও তো বলতে গেলে বারুইপুরের নাম এসে গেছে B&B, অর্থাৎ বারুইপুরের বিরিয়ানি। এটা অন্য অর্থ বললাম, যদি নামটা ওদের আলাদা, তো বারুইপুরের বিরিয়ানি। তো আমার মনে হয় যে এরা যে স্ট্যান্ডার্ডের মাল তৈরি করে সেটা ভালো হবে, তবে এটাকে কন্টিনিউ রাখতে হবে যাতে বিরিয়ানির গুণগত মান যাতে ভালো থাকে, পরিমাপ যাতে ভালো থাকে, এটা যদি ওরা বজায় রেখে চলতে পারে। আমি আশাবাদী যে গড়িয়ার দিকে কি মহামারী করার দিকে চাইতে বারুইপুরে এটা ভালো চলবে।